नाम और रुतबा खरीदा नहीं जा सकता है, यह दर हकीकत आपके कौल और किरदार से पैदा होता है। नींद और जहालत जितनी गहरी होगी, जगाने वाले पर उतना ही गुस्सा आएगा। एक बेटी के लिए फ़ख्र की बात होती है जब कोई कहता है कि यह तो बिल्कुल अपने बाप पर गई है। और न जाने कितने जनाजे उठने के बाद हमें एहसास होगा कि एक दिन हमारा जनाजा भी उठेगा। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती हैं। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। लोगों के दिल कोई जन्नत तो नहीं जहां बसने के लिए आप खुद को इतना थका रहे होते हैं। हसद करने वाले के लिए बद्दुआओं की ज़रूरत नहीं होती, वह तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। ज़िंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान के साथ टाइम पास। मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वह कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा उठा लो, क्योंकि वह वफ़ात पा चुका है। कचरे में फेंकी गई रोटियां यह बताया करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। आँखों से गिरने वाले आंसू और नज़रों से गिरने वाले लोग कभी नहीं उठा करते। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप एक दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे होंगे। दुआ मांगने की ज़रूरत। एक बुज़ुर्ग ने एक आदमी से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो हमें दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, हो सकता है कि तेरी किस्मत में यही लिखा हो कि जब तू मांगेगा तो तुझे मिलेगा। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह नफ्स पर फतह पाना है। अगर नफ्स ने दिल पर फतह पाई तो समझ लो कि दिल मुर्दा है। निगाह का आदिल वह शख्स है जिसे दूसरों की माँ बहन बेटी में अपनी माँ बहन बेटी नज़र आए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करे और आप पर मेहरबान हो तो आप अल्लाह के मखलूक से भलाई करें। मखलूक की खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ न करो। अगर अल्लाह ताला से तुम्हारा रास्ता कट गया तो कोई भी तुम्हारा काम नहीं आ सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वह हैं जिन्हें अपने मालूमात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। इंसान का किरदार संदल के दरख्त जैसा होता है जो खुद पर चोट खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह ऐसे करता है जैसे अल्लाह बहुत दूर है। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तहान न लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो दो। हमारा दिल जिस बात पर जिद करता है रब उसी बात पर आजमाता है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जिस काम को करने का अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का वादा फरमाया है, काम को करने में जल्दबाजी करो। अल्लाह से मोहब्बत करो। जब ज़माना मुश्किल में डाल देता है तो मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे न हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजे नहीं। कमज़ोर इंसान कभी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करना मजबूत लोगों की सिफत होती है।
جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کریں کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ابھی کچھ نہیں کھویا۔ انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ وہ لوگ جو جنت کے طلبگار ہیں وہ خوشی اور غم دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اللہ اپنے ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ 3 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، اور نمبر 3 احسان جتانے والا۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا ہے، یہ در حقیقت آپ کے قول اور کردار سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن بہترین کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ خوشی تقدیروں میں ہونی چاہیے، ورنہ تصویروں میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو اسے چھین کر پوری بھی کھا لو تو الٹی ہو جائے گی۔ نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کچھ رشتوں اور تعلقات سے اگر دور نہ ہوا جائے تو وہ ڈوبتی کشتی کے اس بوجھ کی مانند ہوتے ہیں جو ہمیں بربادی کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رکھے جاؤ گے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے،
तुम्हें जिंदा रखता है। बेशक वह कायनात का अकेला रब अल्लाह है। आप गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, और सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है कि किसे कब, कहाँ और कितना अता करना है। रात सबकी एक ही होती है, बस अंधेरे अपने अपने होते हैं। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारी गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। वह बुराई जिसको करने से आपके दिल में मलाल हो, उस नेकी से बेहतर है जिसके करने से आप नाज व घमंड करते हो। जिसे तुम ज़्यादा प्यार करते हो उसे कभी ज़िंदगी में आजमाना मत, क्योंकि अगर वह गुनाहगार भी निकला तो दिल तुम्हारा ही टूटेगा।